Hi guys, welcome back to my channel. Today I will be doing another mukbang. Tuni mukbang I bol de hile ak tui hi ngari mal chame to chi to meng katin azole ve to chi tamarin tui to me de ka hi ne pan ngal tai tiu lem so thật nè mang magen tâm lâu in de mai tai tia ra cho thằng này cái gì cả hay tao luôn mà so tasty. Cái ngari mal cho mẹ cho tui nè. Không là đủ chất liệu ô. So spicy. Các cậu vâng ta. Almost finished.
Khách với lên tim luôn. Chắc đàn rõ. Guys, kabata lo tayo. Kagil pulin na pulang tayo tuya lazing ang kat na yung katin. Kun. Cengkum na la. Takto. Guys, tui a video ai sa hinun sak tai te no chengi hi kan ek dola those who haven't subscribed my video, please subscribe, share and like my video. I hope you keep on supporting me. Bye.